asɛm ne betimi atenetene wo sɛ wanfa ho anto Awurade asɛm so a obɛyɛ mmɔbɔ ɛrenkyɛ na atemuo aba ɛrenkyɛ na wiase ɛkɔ na wie ya ugina bia ɛwɔ hen ugina bia ɛwɔ hen mene wo bɔ mpaye Awurade Yesu Kristo enanopɛ so ɛda papa yɛda wase dadi ye hye woni udin konkron animonyam bebre ena so ye enema foforo a wayɛ sɛ ye mena meka wasɛm enkyerɛ wo ma Awurade wasɛm entwamu da biara da boa ye na wasɛm ntenetene yɛn na ye ntimi bamotene ne bra ye wonkwagye ama ye kra na ye nyankwagye ade ama ye kra ye da wase wo Yesu Kristo din nti amen Awurade enhyira mu nyina wo baso na wahye message no me ne obedi nkomo kakra afa Joseph ho Abrantie bia wode ne ho to asafo Awurade so a wo soro Awurade e wo honhom ne nokura mu nyanya misoro hwehwani mu ni bia o Abrantie bia na wo soro asafo Awurade ne nuamu no oye different na oye different person sa papa wo ya friend Joseph no na brabo ni suban ne kasa ame yewunu sa won konkono yeda atini mu minua minu bedin komo aka afa the life of Joseph na brabo ni su ane ne ban ama yewunu sa won konkono yeda atini mu etisa wuti asase so na sa won suro nyame we se ya minim de obesuro biom enipa ani atra ye ni ntonwa to the stand say omu ni nua nipa omu nyame nso sa wupo sa wumpo sa wugidi o sa wunyini o Kristo o ya hene mo hene sa wupo sa wumpo Yesu Kristo obesan ababiom the life of Joseph na brabo isuban obeda na di me ne wo akwakyero semu ya bɔ mpa ya wie de ya de hyehyɛ so me ne wo hwɛ asɛm bi o Genesis 37 verse 1 to 36 the life of Joseph ebia wo ya brantie abrabo a wo bɔ no wo afasisi Joseph de ho hwɛ sɛ usura safo Awurade a upani pani mani wonyam anso unsura safo Awurade anso unsuro asafo Awurade ya hwɛ asɛm bi wo Genesis 37 verse 1 osina Jacob tena asase na gyaye so hoho ene Canaan asase no so na yenim ni Jacob awonto atoaso Joseph di mfirinhyia du nson no one ni nuan no kohwe nwan na abrante wa ne na gyaye bi ha ni siba mana na eho na Joseph bo wodi mbone kire na gya esanse na Joseph ye ne kokoro abremu banti na Israel do no sene ne manyina enti wopambata karibi ma no verse 4 na ni nuan hunu won agya na ni nuanu hunu nse won agya do no se ni nuanu nyina no wotan no amfa abojo ne no ankasa oteatea na otan no wamfa abojo ne na anyadai ankasa Bible say na Joseph ye ne nkokora bremu ba enya ne nkokora bremu ba nko a o ware yiri bia a yire ne ye friend Rahel no na odo no sa ba na Bible say na okwa ware no no okoya okosom ye 21 years o 21 years. I be awesome just be awesome Jacob some 14 years and this how read the Bible no study the word of God properly. Awesome awesome Rahel there 14 years 7 years and awesome Len so there 7 years and we cover nwan 6 years and there 21 years. A baba kwa no opportunity. Na Bible say amfa sa ba na ma ne foforo na ye de e man no eti foforo no wasan som ya said obeye de obenya ba ko na ye de aka ho kisa ba ko ne ye fre no Rahel no ne ba na ye Joseph enti do no ode do ne ma me na sa do bi na do ne bi na no ode do ne ba no kina odo no pa ten ne manyina the Bible says Rahel na no odo no no omunam kwan so no a omutu firi wo mu papa wo mu ko no owia ni papa nyame ye de ehye na se owia ni papa nyame enti na Joseph nim se Jacob nim se ne yire na no odo no enyam bosom no no ye de owia no nim se wono na ye de owia no okasi ni pakoro no Rahel na odo no ewu okwan so enti ne ba na ye Joseph
ne ba na ye Joseph no nti na odo no ye dan eche ne manyina esa na do no wo ma ne ma me nti sa do ni bi na onya ye dan e de ma ne ba no enti na ni nua no mo tan no esa ndaya no wo so na nya daya no kora keke no mo tan no dada hallelujah ose na ni nua no hunu se wo na agya do no se ni nua no nyina no wo tan no afa abojo ne na nya de ankasa edum na bia Kristo soma kwantu nya nipa nyina na beji wato mo bra sister nya nipa nyina wo de ya hwanuam nu ahwe enya nne na otan ehya ase o enya nne na yahudie ani ani bra ehya ase o hodadadada bi sori a Ghana fo ya ni bra nya Ghana fo nko a wo ka ho bi we mo no mo nya Ghana ni o so ani bra na ahya wo mama amakoma na sa Joseph we the Bible say na osuro asafo Awurade edua Psalm 25:12 na wo so onipa bi osuro Awurade no ba kye ne kwan ya wonya dan onfa so na ne kra betena papa mu na asefo aya dan anya asase aya dan atena so ti sa wuti wiase na ni bra wo mu a God spirit entimi ntena wo mu na Joseph was say na onfa abojo ne na ne dan kasa na Joseph son daye na o ka kire ni nuanom na o tane no sene kane no na oka kire won se muntie daye amasoyi na hwe yare kekere ayuo wo afiafi wo afuom hwe mafi ne sori gina akire ben na hwe eri atwa mafi no wahia na rekoto mafi no modie na atwa ho ahia na ye de ekoto medie no na ne nuanom ka kire no se die na wo ba bedi yenso ana hye na wo ba be hye yenso die na wo ba bedi yenso ana hye na wo ba be ye de abehye yenso na ne daye ne nsam nti otane ne bebre se Awurade bia wakoma mu ama nipa unua osere kira wo a Awurade bia nipa akoma na Awurade bia nipa tirima ma wo adwen nipa adwen ma wo a menua Bible say asem na no wo kan otane no echen kane no ka ba wusa wotamfo na akoka wo dream dia de akire no eduru ba bia ye Kristo suma kwantuo yenya ni da ho enya tene ne bra ne mpaye na obebo awie no na afedie wo de won sam na mabonten unua na wo ka te bi kura na wo ye demon e bi kura God spirit nya da antini mu hallelujah wona ka ne da ne nsam ni nti wakoso ye da etane ni bebre die na ne nuanum ka se die na wo ba di yenso na hye na wo ba hye yenso na ne nsam no okoso ne nsam ne da ye nti okoso tane bebre na oso da ye fufuro bio na oka kire ni nuanom se hye maso da ye bio na hye owia ne osrane ne nsoroma du ba akwa kotome ese sane maame mu nyina ba kwa koto no oye nshiraba hallelujah na oka kire na jane ni nuanom na ja kan anim se da ye be na wasoi ba na me ne won na ne nuanom ba ba koto fom wo wanim na ne nuanom ani brain no na nya jade odinsam no sieye na ne nuan kowe nwan ose na ne nuanom koye ne won agya enwan wo sikim na Israel kan ose na Israel kan kire Joseph say unuanom ye enwan ana wo sikim bra na me nsoma won nkyɛn na ose minie na oka kire no say kone kohwe unuanom ne enwan no say won ye ana ne sane be ka kire me na osoma ne Hebrew bomwamu na oduru sikim na obarema bi hunu no na hye na wura ne mu twotwode na obarema no bisa no say oro hwehwe dan na oka kire no say menuanom na mehwehwe won misra wo kire de wo yan wo moa no na obarema no say watu ha na metesa wo reka se moma yenko dotan na Joseph tini nuanom wo dotan no okohunu won wo dotan ho praise the Lord akura 14 years awoni mo hwiyo ani bra wura wo bia ho menu obetimi de second to minimum akun obetimi de second ato minimum akun ye Kristo soma kwantu obotaye be na esi wani so ma me papa sister botaye be na esi wani so botaye be eni Kristo na wona ne nante de ne nhira ne se ani bra won awura wo bia ho de wanya no po enso ne bo or 10,000 pounds kura da ho 10,000 euros or be 2 billion da honom na ni besa brew Bible say am fa hwia ma wiase yentumi fa hwe nya da amfiri mu nko ye wonuane ne de kata ye ho ma no ano so nya da ema yen akura 14 years Bible say na wani mu hwe no esan
empeja bi awurade de bre no esanda ya wo so o ka kire wo mo kakenti no sada ye ne bebam sa mma munti no ye nya ne ho tan sa ye bekum 14 years akora 14 years dey no nim. The Bible was ama Matthias here was Psalm 34 verse 7 say awurade abofo bo wona wo suro no nsraban hia na woje wo awurade abofo bo wona wo suro no nsraban hia na woje wo wose na ohunu no wachirichiri no okoduru odotan no ohunu no wachirichiri no onya nuru won chen no opam ni tiri so se obeku no. Praise the Lord. Ye Kristo so makontuo no ade ane woni daso man of God nyani da ho wate nya bibia na babia ye bo apesie ma wana wadi ye be ye wo se kontomre no babia wo jeja wa no wose na onye ohunu no wachirichiri na wonya nuru ne China na opam ni tiri so obe de obeku no ukun nua na wagede a ebia nipa na wo kan edura na jo a wo samu na kanchins e kan sam gu na bra boso no ebia wo ye nshira ba bra be ye jai ebe ye twaso ebe ye twaso. Bible say Joseph we de na osuro asaforade na e de pass obe ye bonimpo atia asaforade eduru ba bia wo de ho ato ho so wo de ho ato nim de ne nyansa so wan ka sa wo de ho ato abrabo a wo bo so wonim sa abrabo a wo bo no nyamisuro antimu wose no ohunu wa chichi na wonya nduru ne nche no pam ni tisu so beku no na wose se wo ho se hwe dai sonfo no no reba eduru ba bia bro no so ukristo so nipa na woni ne kwa so betu udin abra wonte ukura wonim se eye udin ade fra wono no opam ni tiri so hwe dai sonfo no na eba no wen wo so ye kristo ni no Bible so wana opeso di nyam so patana se bobra nyine beta wo enipa boni ni asisifo ebe ko wonanim ni hu obi a woton joto a obi atan ne da ni hu obi a woton nsa obi nsa bai obi atan ne da ni hu obi a wo buru nyaman fa obi yire obi atan ne da agese obi a wo ye nyame adwuma ye betu ya ni tae dai asi usu a kopim so obejai ema wabamu emu. 2 Timothy chapter 3 verse 12 was one of us wadi nyam som partner se bobra nyine betan wo enipa boni ni asisi for joto for ne nsan wia for be ko onim. Hallelujah. Opamnity so se dai so for no na eba no moma yenku no ukun nua de na woje udu nua na munuro so de na woje usiasi apemfo wani no so ya sori se de obekọ so ontimi mo anyame o undimi amu anyame dia na woje enuro so a woni nam no dia na woje hwehwe Kristo wate ebreduru sa wofa Kristo wiase awie ye ekọ na wie ye ebreduru sa wo hwehwe Kristo na wo do homa no osimi jina pono na me bom so bi betia me ne wa hini pono me hyane mu aba ne nkyai no one nbeto nsa didi nso ne na to nsa didi na brasa sa tama Joseph hu asam ya ye kan na Yesu Kristo nya mayo so Bible so ye ni patini ni enti sa woti asati so na sa wosi ni patini ni bia ni wono ma na sa woni nyame asem di asie so se da so for na eba no da ye so for na eba no hwe momra ma yenku no ne yemfa no to mura yimu na yenka se aboabo ni bi na awe no nse momra ma yenku no. Praise the Lord. Na Ruby ti ye no wagi no free one sam kan se moma yenku no na Ruby say munhwie moja enwu na momfa no to esre no so ha abura yimu na momfa mo nsanya de enka no esanse wo ye nua ne ye honam da ye kekew eduru ba bi ahwe nsama efiri wonu mu ba wo awutimi se mo wa Kristo som abrabo no wo awutimi se mo wa Kristo som abrabo no na Ruby ti ye no wode ye dai efiri wonu ya no se mo ma ye nkum ye nua na embom no mo ma mfa no ye fa no to abura nim na Bible se sa ne ma o mu ye nyina no ansiaga anya juma. Praise the Lord. Ya tuaso
o se na Joseph duru ni nuanom verse 23 na Joseph duru ni nuanom nkyɛn no oduru ni nuanom nkyɛn no woro na tade ne batakari na o hye no no ode koto abura ni mu nso na abura no dampan ode na tu abura ni mu nso na nsuo ne da anim na otena ase didi na oma wɔ nani so hwɛ na hwɛ Ismael fo akwantufuo bi a wofiri Giro rekɔ Mizrim ne wo yoma a ososo no eba no omoba na Yuda no ka kyerɛ ne nuanom sɛ yɛkoyɛ nua ne yɛsi ne mogya so afaso ɔbɛn na ɛwɔ mu momra ma yɛnton no ma Ismael fo no na moma yɛmfa yɛnsa enka no efisɛ wo yɛ nua ne yɛ honam na ne nuanom no tie no na Midianfo adwadifo bi besane na ɔtwetwe Joseph yi no firi abura ni mu na ɔton Joseph ma Ismael fo no je nwetabena aduo no na ɔde Joseph kɔ Mizrim ɔton no ama Ismael fo na wɔyɛ de ɔtwam no because of asɛm afiri na numu kɛkɛ bra wo kasa dodo ukristo so ma kontuo no asɛm wo ma wani yɛ de ɛda hɔ sister wo kasa bebe urade apɛgya wasifa ni onyam asafo urade ɛna yɛsɛ na mefa sɛi na sɛi ɛna sɛi ɛnsɛm bebre ɛno na ɔbonsam di gyina hɔ di gyina hɔ sɛ wɔ 1 Peter 5:18 na ɔsɛ mamoni na ɔmonwa ifi sɛ motamfo abonsam no nam sɛ gyata ɛbobɔ ma hwehwɛ obi obenya na yɛde amene no Joseph so da no anim sɛ ɔno de ani nua no because ɔyɛ akora 14 years the Bible say ɔkɔso yɛ de ɛtan no ɔkɔso ɛtan ne nyina mu no so na asafo Awurade di n'akyi ne nyina mu na asafo Awurade yɛ de edi n'akyi enti sɛ wo di bɔne wɔ asase so adeɛ bi a wo yɛ no Bible say wɔ wieyɛ sɛ wo nua bi na wo kɔso na wo ɛyɛ wo ya na wo ani bra wo mum ɛhyɛ wo mu a God spirit entimi ntena wo mu entimi entena wo mu nduya Psalm 34:21 na wo se bɔne be ku wɔ bɔnefo na wona wɔtan wɔtene ni wɔbɛbrem papa sɛ obi kɔso na so bi bɔtene na ebra no watu ani tasi ne so sɛ wo bɛ sɛ ni dini sɛ wo bɛ ma na bra bɔ ayai kokwasa Bible so bɛ bra pa o se bɔne be ku wɔ bɔnefo eti de wudua ɛno na wo betwa na Bible se aniema Joseph na mu nyina no na osila na osuro asafo Awurade eduru mira bi ansɔre bɛba eduru mira bi amane bɛba Kristo so me ya hwiase ne ɔsɔre ɛnsa dan kɔtena bɔne mu eduru mira bi nipa na wɔtwa wɔn hia no wɔnkasa wɔbusuafo no omo na wɔnya adwene wɔ nyame som ho omo na wɔ anya adwene na Bible say ɔtɔn no ama Ismael fo no agi sika nwetabena no so omo di wie o ama kom san de wɔ mo ɔsɛ na ɔtɔn no ma Ismael fo no nwetabena aduo no na wɔde Joseph kɔ Mizrim na Ruben san ba abura no na hwɛ na Joseph ni abura no mu no sunsuane na tade mu na ɔsan ba ne nuanom nkyɛn bɛka sɛ abrɔfra ne ni hɔ na me de menyɛ no den na ɔfa Joseph atade no na okum ɔpapo bi na ɔde atade no bɔ mogya no mu na ɔsoma ma wɔde batakari ne brɛ wɔn agya bɛka sɛ yei na yahunu hwɛ sɛ oba na atade ni ana onimo onim Bible say na ye ne nkokura brɛ mu banti ne batakari ne koro pam hye wo na ye omo ya ahoya Bible say ahoya afro nya nyankopɔn ahenie no okwa sorry so many years ye preach akyere wakyere esoso mfa nya adwuma ahoya ati mu ani brɛ honhom ati mu said the Galatians chapter 5:19 na sa niam no uye bia Lucifer ba no uye bia ahenie no unya mu nhyɛn da wose jibatakari ne hwe sa obana tade ani ana wade wakuma aboa de abomogya nim eduru mira bia nipa bi batra ya sa obese wo destiny obeka nsam agu abra boso nipa bi batra ma Kristo soma na se nyame adwuma wo ye wabamba bu Bible se kokɔ wanim enhye bonkum wo ka kire Joshua enhye bonkum hwe nifa kɔ wanim na de obekɔ bia wadi yie fa ho to Awurade asɛm so wate fa ho to Awurade asɛm so Joseph ade ne ho to asafo Awurade asɛm so na wɔsura asafo Awurade saa ta mo nkonkron kwa ne ma metena ye mu eba na ekɔ eso na nyamesuro ye de atini mu upo bi yire ne na da na wa be yes David kura fa wo bi yire abususam na wo kan
ana David fa wo bi yire dia na ma da aya hantan jai wate na moa efia wuti wo bi yire timi bia free show de ma wo ewo ho na na eda aya busudie jai na emoa Bible say na Joseph na osura saforade ebra ye ton ni nyina na okopie nsohwe bi mu na sa nsohwe no awrade yi ni firim onya ni da ho se wo Kristo suma kwanto se wonya ni da ho a you deceiving yourself obeda da wo ho wose no ko papu bi no de atade ne bo mogya ni mu no so ne ba wode batakari ne bre wona agya be kan se ye hunu ye we ni ye hunu hwe se oba na tade ni ana na o hwe no kan se eye me ba na tade aboabo ni bi na awe no ampara watiti Joseph mu ana Jacob sun so na tade mu na ode yituma bo na sene na osu ne ba no kere na ne mamara manyina ne mama nyina sore se obekekere won re nanso ama wan kekere won re na wose me de areho yi be ko me ba won chan wa samado na naja su no na media fo no koton no wo Mizrim ma Potiphar wo ye Pharaoh PM ni na nkobia fo so panyini na se ba bia won nam no na nyina mu na asaforade edi nachi wa chan am ya ye ne nua na yiye o akora 14 years ani braba wo bi so aye spirit yo aye honhom ma me se won tu na se a ebe wia ebe ya wo se woni masaforade ebe ya wo se wo cartons eso na wo boa enso na wo ye de oboa wa twen ne nua no atwen ya ni bidenti no ani bra honhom ti wa twen ya me ye na yie nyina atikire ne nua ne ma papa wore jai ewuo dia da mansan ko wa me atikire ne wore enso so no na akora ne nwuye na akora ne nyadai enwuye u Kristo soma kwantuo eduru ba bia ama ohaw ne amane ye eba eso na waba ma ye de abu atete ba so na waba ma ye de abu Joseph aniema wo fa mu wese no bra onsohwe ne kura de esua onsohwe ne kura de ye de esua Joel chapter 1 verse 2 na wase me nuanom se mo so nsohwe awodie mu bebre mpokura na mumu na ni die kura bunani die kura na Joseph amfa na hongo no so efiase kura wasakoda efiase 3 years ne nkae na empa fa ne nya hwe no no so koton ma Potiphar enti ye 39 no 39 nso ho wase no di Joseph ko Mizrim na Pharaoh PM ni Potiphar wo ye ankobia fo so panyina wo ye Mizrim ni ne ton no ma Ishmael fo wo de no ko ho no nsam na awrade di Joseph wachi na oye obarema ne ho wo asade na otena ne wura Mizrim ni fie na ne wura hunu se awrade di nachi na awrade amade wayo nyina ayaye ne basa so no Joseph nya nanim adom na osom no na ode ni si ni fie so na ode di owo nyina hye Joseph nsa efri bra wode no si ni fie no so no nyina so no Joseph nti awrade hyira Mizrim ni fie na awrade hyira enhyira ba de owo nyina so praise the Lord na wo ye nhyira ba enti na obonsam na wo ye bowura ni nuanu mu ye kura anyeye because no wo nhyira ba na o ye nhyira ba na ba bi okọ ye no so no enso hwe kasia pa wo kofesi ye na anu odene edurum na bi atamfo beba edurum na bi o Kristo som no ye de na ye na ma wani mmere e wo nyamesum mu ma wani emre wase na ba sensem ya kire no ni wura yire tu na ni si Joseph so na o kan se woni memeda na anso wa mpene na o kan kire ni wura yire no se hwe se mi wura anya minti on sha bibia so wase na o de o wanyina hyamensa na obiara anya kase ansene mi efie ha na on kan mi bibia efam on kame me bibibia famo aje won ko a esansa na yire ne wuntia na yire so tu na ni taye da asi ne so sa wona memeda abrantie ni tintim ye abrantie ne manani ya din wo Kristo som akwantuo ni o manani ya da ayedene o manani ayeden eduru mra bia o Kristo som akwantuo yi no Bible say ye won kwafo bebre ho no ma entwabie nti o pensa no mo na waba Timothy ho
Paul say o ya foro kekanti no monsa kakra no bobesa kakra wo so wonyale Bible say fansade ma de wasai wonyale yo so bra ni twabi didi o pensa no ma no obo Timothy ho no opobi ni na da wonya akono de ma obi yira obi kunu obi yira na wasan ba David ho David fa obi yire na say eduru me bia mo ye fansam bi yi ye ho ano abrabo bia wona mu na se subaya wona mu no wankasa na wodada wo destiny na wo se no na obonsama bawura Potiphar yire no sanka Joseph ene na yire ne nya de enna enso ne nyina mu no wo se ne nya bone kase antie de antie nyankopon na wo sura saforade wo anka wo beka se uni odo wo ho Bible so ni padua ye nyame asore dan 2:40 verse 4 now. Was in Shirani when he poured in any to a radiso, now none in an inch a hand time for one hour money the atro. And Shirani will be ordinary to us for radiso, not some so. The doom may be out of the and some you one. Where you say what Bible, where you say what Bible, and the Nipa money a radinante ya one she has said down, and they want to make sure my brother and she. Hallelujah. Jesus Christ. Bible say was what John shows why that was in tutu na namonya den sinidium. Etu Philippians 1:27 was say my brother fata Kristo na sampa no nko. Want man show obi ansua no Bible mu. Wo dia sama Paul ka kire Timothy ne yafunu ke kana de yi ho ano na wo wensa. Wo senya me asore dan. Bible say wo senya me asore dan no so be da be sell. Want man hear Jesus Christ and Suyan. Want man hear Abraham and Suyan. Want man hear Samuel and Suyan. One year rather than ye, one year bonnet da. Samuel, one year rather than ye. Joseph, want man hear Abraham and Suyan. Nkrofobi o makofi fabi mo yere a awrade de wo haw ne kodam da aye da gu won so no. O pesa wo fa sa anzo we ni mu bi. O pesa wo fa sa amane ni mu bi. Mebra baby awoke kan kono hotro for Kristo ni yiye wate ayam pasen di ton so na wo kan efira wurade for Kristo yiye ebi ya Daniel na osuro asafo wurade ya stop wo say ya mompaye wo kuro no so no wono de Bible say na ne mpoma kura che Jerusalem e wo ginamo kikikikiki won ka beda da bia wo te telephone so mpaye kura wuntimi mobi onkonkoro tena wo mu enye because all the air kasa na bon sound the amount what do much dey no no e bi ya Shadrach Meshach Abednego ye di ohoni be su wono no wanka usuro second ka obedwane ka ba kutu ohoni no ye wonkofo bebre omo ni awrade nante wo Bible mo omo wan tetema fa woni to asafo awrade so what and na ne wani ntira a hand time for na say na David kan ye Psalm 40 verse 4 no enshira wani pa wosura wurade no wodi ne ho to awrade so na wonna ne nani ntira a hand time for why na nya bone da why no one is perfect omo ya hand time sa nkrofo no omo po mo ho anya sika na omo di akire o 1 Timothy 6:10 bone nyina hene ni sika pe e bi ni mo di akire ayira kwan no Bible si Joseph na wosura asafo awrade 39 ne odi nkomo kakra ho ne wura yire tu na ni taye de esi ne so sa chenchina wo ne me na ai wo bia me ba ba sum wo fia so pese yakume o hene yiri o wan ka wo ye ka ba ka se sugar mommy sugar daddy ka ba ye ni obi kuna twempona fie be se 9 years 10 years ugu so Deuteronomy 28 verse 21 Erade be man no me bana bo aba beto e bradru sa wo sakra Ebradu sa wo fa Kristo ni yie enkati sa mire ya so bebo wadwene po na won sa wo destiny a Joseph yo bia wan sa ne destiny no na nhira ne wona brabo mti da ya no waso no no wa wia ta so se ye de ebam se ebam eduru ma bia atamfo beba o eduru ba bia wan kasa wo ba wa wono ko be sori atia wo eduru ba bia wan kasa wo nua o oba sori atia wo enti bra sister enti nipa na da bia dura na dua na wasam no na kai kan sama gu na bra boso e kan sama domino asila o kwaso nti wunyai e bia Absalom o sorry tia David o no akasa ni papa o
ono ankasa ne papa osoritia o papa wu ye me hu ye o papa wu na wudi ade eduru ba bia nipa won kasa wu fie fo be ye watamfo won kasa wu fie fo e be ye watamfo na David ka kire Abihu se mi akasa mi bo masene mu bampo ene wo pehwe makumi no e ma wani na ho wa wo de ne se wa botene na ebra na wie wa bompa ya wie wa sua nyame asema wie asan ensan yo nipa na oba ne nchade na atini mu ma wani na ho ya vigilant wa wie ye bremu enya sa obonsam obema ode awurefie ho mbe to so sister oba kasa sa yi wo hinta sema to abontene oba kasa sa. The Bible say na Joseph na osuro asaforade utimi ko han dan e wo bi fie utimi ko han dan wo ho na obi yere na oguru na topre obi aflisha amount no wo ye wonya privilege Joseph anya sa na yere ne tu na ni ta ya da asi ne so sa otu na ni tasi tina na memeda Bible say what they had Joseph da akono boni awura oba no eduru ba bi obonsam ba pie oba kokko de bi de na bro oba pie oba tuntum bia na nima kase bi de na bro wo mo ni na ho a destiny na obese no na Bible say Joseph orita so o yesa woni oba ne na da woni mu spirit kura ko wura oba no na Bible so ha no me na wo hwe Genesis 39 ya dru verse 10 no na o ka kire Joseph sada na so Joseph antie se wone na beda na wakọ ne ho na saa bra ni mu no dabi okọ edan ni mu sa wore koye na dwuma house boy okoye na dwuma o na ni fie hofo no mu biara ni ho no o so na tade mu kan se woni me meda adwama mo so ya force o so na tade mu yire Joseph se ne me meda eduru ba bia o Kristo somo no obi ba tata wo destiny ne ho obi ba tata wo ma unya me soma wo de to na atofom ama nkwaje abọ o so na tade mu se ne me meda no hunu sa waja na tade wo ne nsam adwane afiri adi no ofrefe ni fiefo ka kire won se monhwe wakofa akwa Hebrew ni aba ribedi ye ho few waba me nchen se wone me beda na so me den de kase me tie mu no na o tin se me ma me ne so no me tie mu no ana o ja na tade no wo me nsam no dwane firi adi na o de na tade no gu ne nchen kosi se ni wura ba fie na o kan sam yi ara kire ni wura kan sam kire ni kunu akwa Hebrew ni akofa no abre ye nchen ya ribedi ye ho few na me ma me ne so me tie mu no o ja na tade no wo me nsam na o dwane firi adi na ni wura te ne yere nsam a o ka kire no no sa de yi na wako aye no ni bufu yi na o di Joseph na Joseph wura no fa no de ne koto afiase na de ne kogu ne duafo o hini ne duafo eguo no na o de afiase ho hallelujah eduru ba bi adanse mo de man ne nkofo ka ho ma antia no o ma Kristo so nya honam sem Bible say bra ye di bra ye di Jesus Christ ko gina o hini Plato anim no ensem bebere ko hokra wa miena no ho adanse emfira wurade anase ensem anipa ne beka to abra boso no emfira wurade a anyina da na ne yere ne ka kire ne se wakofa Hebrew ni bedigu ye ho e ba bedi ye ho few na aya adanse akura to the sense na tade akura da so ye da egu ne nchen atade no egu ne nchen o de atade na gu ne nchen akosi se ne kunu baaye na ne kunu ba na o de atade ne kire wakofa Hebrew ni begu e bedi me ho few woni me beda wa yire me ma me ne so me tia mu no eduru ba bia sister bra de wo ya ho ha na wo ha obonsam na ba opa because ne wo ya wo nipa ni mo nyam no e bia ne mfira for radio de radio kan na be gina hwehwe Kristo yi na fa obrabo ma no wo de wo ne namu wonya wadwe se obesakra okokan wose ontie okokan onyame asem no person de be ya adwuma wabona gina to free on fan ya adwuma
adaya me kwa sorry yo me so me ko bi yo me so me ko to Bible asori ni heaven o abrabotere ne ye de ko heaven si ya ka kire wo se wa asori mu na nkwade afiri ba wo boa Kristo ono ne nkwade ewura no asori ni heaven in verse 21 verse 22 was say una asori dan biara wo soro ho a do ho ato asori so am pese obesa kire wa dwene no hallelujah ya to aso na Joseph wura ne fa no de ne koto afiase ho na still na Awurade ye da edi nachi ofa no de ne ye da ekoto afiase ho no praise the Lord. New James chapter 1 verse 5 for now was say come mu bi nyansa ma ni sa Nyankopon ma nipa nyina de kwa no de be ma sa nkrofo no nyansa bebire ni ntini bebira to tobo ni ma wotimi nsore ana bonsam so akasa gu na dwunim se won ko to make 7 verse 8 say me tamfo mo ani nyeme ho me ti sumu Awurade ne me han me hwe ase a me sore onega na twempena saa opeso be ye ne ho ade me ti sumu Awurade ne han the quotation ode nam no Joseph, the life of Joseph. Awurade di na chidi anti na Awurade di Joseph wachi no yi ni firi boni nyinam na ne destiny the daya no was so nyina timi bam nyame suro ntia suro Awurade wate bra sister suro Awurade wate ma me suro Awurade jama mo ne suro asafo Awurade jankofo won sankekan na hwe Bible mu na sua eno na baboa wo o kasa do so chen nyame asema sese usua Njua Revelation chapter 1 verse 3 na wasi nchira no wona wakenkan na wati adi nsem no wode de ya twere omu ne de esie na bra na ben nya bra obedi nsekuro nie enya bra wo ya betena wo mu nie enya bra obetan wo nua nie enya bra wodi nyam som ba ye agoro sem nie enya bra sesa wo hwehwe twero sem mu enya bra sesa wo sua Awurade asem no de ne koto afiase won na afiase Bible say wonya Awurade ani wonyam wo ho afiase won mo kura de sa de eniema sa hye ne nsa wo ho enti no ebi wo hono ma o mana wa wo bi abesa tan no de wo mu no de wo tan no ono kura na baba be yanhira me kasa me kama bra bo se de yesi aburo me wiase mu a ani anu ankasa de yesi me ho a enu ya boro ye ani atandidie ene aburo yetimi buro mi anama yemmere ne yatwi nsu agu me so because of ne maame ne papa wunti nyame na mesi aka Awurade asemu yi tie wogofo bi wo hono ma o ha wo ho ensama wo bie wano ka gu na brabo so na nya adwuma Proverbs 27 was it the two amana no kasa de betom enti Joseph nuya mo abra amana obutu ye no ewi ase no mo na tomu Joseph na feedi wo hwe wo yire no ne wo mamu nyina enya ho na sasa wo hwe o esasa wo dwene nkwagye a Yesu Kristo di ama Hebrews 2:3 was say wo mu nkwagye a wo di ama wo ya bedwane afiri musan jani bra ne bu nkwagye a Yesu Kristo di ama jani bra ne hantan me de be ho de mo no jai Malachi chapter 3 verse 18 na was say na obesane hunu nsonsono ya da otene ni abodefo ntam sa wo se won suma Awurade a wo ankasa no ba bia obeduru bia bedadi ebe hu sa akwa we na betena boro no iso akwa we nie bra we nie sister we nie dia nie na dwama mo bebrebe nie ya le beti atese wo boro no iso emia fa susu da because we your this year osi adisidia mu no wa ma ya de ade mo ho o your this year ma ya fa sa ne ma ne nya de susu da osi na obesane ehunu nsonson ye da wotene ni abonefo ntem endu de panipa ni ma ni onyam koso ase nipa se obepene nipa ni ma ni onyam na sinia wi ye na be hunu chale ye de me papa prophet Dr. David Chiremena kai wo se sinia wi ye na be hunu chale se wo ba suma safo Awurade a o se position yourself omo make kan kofo ho nsam no twu wo ye da afiri won ho o se mesama wuru sonson ye wo ba san wuru sonson ye Awurade na da na di akire Malaki wo ba san wuru sonson ye suma safo Awurade tutu ya tutu odudu wo ba san wuru sonson ye da o tene ni abonefo ntam tene ni abonefo ntam to your 1 Peter 3:12 wo se Awurade ni wo wana wo tene so na so bua ma on paibo
Joseph sura no so awurade ntino na omompa ye bebre o onke kam te say the wa okeka mu obro no so no enso so na ada wo mu na ada e wo mu nya atwomoye e wo mu krono ate wo mu awurade ni wo wona wotene so na so bua ye dai ama wo mpaibo na awurade ni sa wona wo ye dai odi bone me nua bone be kum obone fo na wona wakan wotene ni no obeblem papa Psalm 34:21 wasi no Onyankopon di Joseph Onyankopon di nachi na awurade di Joseph wachi na odom no na o mananim ba nyam wo afiase hwani no anim na afiase hwani no de neduafo a wo afiase wo nyina hye Joseph nsa na bibiara na oyo no eno na oyo afiase hwani no anhwe bibiara ewo Joseph nsam efisa na awurade di nachi na de oye nyina awurade ma no yeyie. Praise the Lord. Se awurade di obi atia on woni ni bedi asie bet anya adwuma botene na ibra wate emfa di obi aye o Bible mo gya wonyi wo no da enya bi da Joseph ku David akum Yulia fa na yiri ntimi so mebi nya sa so me de bi nkunu me de ono na bi afiri hwa ama me meye bi enya bi da enya bi da yo nkofo bi wo ho mo ni awurade nante se da bi bubu odin no ebi ya Abraham, ebi ya Samuel, ebi ya Joseph, ebi ya Daniel, ebi ya Shadrach, Meshach, Abednego. Omusro asafo awurade. Ti awurade na won nante trene ye no nokura mu. Samuel obi oni awurade nante wa anya bone da. Wa manem na sam antofom da. Duru ba bi awurade pagya ya hantan ya kokuroko sam ni dwane ahomaso nti. Dwane ahomaso. Ose na awurade di nachi na odom no na o mananim ba nyam wo afiahwani no ensam awurade di nachi awurade edi nachi ni ya Yehowa ashirano onipa Yehowa ashirano onipa tumisanya Yehowa ashirano Nadinina eya shira oni pantu misanya Yehowa shirano Nadinina shira ni Yehowa ashirano oni pa Yehowa ashirano Oni pa to me say nia Yehowa shirano Nadinina eya shira Obey for to me say nia Yehowa shirano Nadinina ye shira nia Yehowa ashirano Onipa Yehowa ashirano Onipa to me say nia Yehowa shirano Nadinina eya shira Onipa to me say nia Yehowa shirano Nadinina shira nia Yehowa ashirano onipa Yehowa shirano obey for to me say nia Yehowa shirano Nadinina eya shira onipa to me say nia Yehowa shirano Nadinina yeshira nanyonyam beshire nitumi ebeya nwanwajuma ama wana wafamase beshire ama wana wodi
ya mwajuma ama wana wafama sem beshire ama dudu wodi mimra sem su ama wana wafama sem beshire ama wana wodi mimra sem su ama dudu wafama sem ama wana wodi mimra semsu nanyonya beshire papa utumi ebe ya nwa juma ama wana wafama sem beshire ama dudu wodi mimra semsu ama wana wafama sem beshire ama wana wodi mimra semsu. Amen. Na radi di Joseph wachio na odom no na mananim banyam afiahye ni nanim na afiahye ni no adi na duafo a wo afiahye ni ese Joseph nsa awrade di wachia menua obetetera kante ne adwuma fa hoto asafo awrade so ere na Kristo na wasan na ni wonyama toso mienu afewdifo no beba ema anu emu wabam koso akọ woni mo Kristo so akwantuo mu Job 34 verse 10 na wasi anti mo amu otere mu ntie me empare onyankopon so obedi nsemone ana otumfo obedi amu yosam na emomo nipa no yoso ka no ye de otua se di obi akwantie no saa no ma no ye de eto no wodi awrade asem na ntene de ye mo wudi mpada ye no da enipa no da koso a mame koso a awrade adwumam papa koso a awrade adwumam na wo pre erinye kwada fa woni tu asafo awrade so Joseph amana ni amu Joseph amana ba ma anya dai amu na Bible say okoso ya dai asuro nyame na okoduru na destiny ne ho okoduru ne destiny ne ho ere na Kristo na waba fa hoto asafo awrade so me no we asem bi your last quotation be in 1 Peter chapter 4 verse 12 Kosi amani hunu a Kristo nti ohunu amani ya ne beba ubehunu o adofo no mo amani hunu ja aso wo mumu se wode reso ma hye no nyam sa ade foforo bi na ere ya mo te se ade foforo bi na ere ya wo na emom se de mo ye Kristo amani hunu no fafafo no mo mamoni nye na so ya mo Kristo di nti a enhira ne mo efisa ni mo nyam ni nyankopon homo mo so na mo amoni nye na se oyi nani mo nyam na di a mo de ahosane amamoni age nso se wo ya mo Kristo di nti a enhira ne mo efisa ani mo nyam ni nyankopon homo mo so mo mamu mu bi hunu amane se owdifo ana owifo ana odebonyefo ana osempefo bi nu nsemu na se ohuna amane se o Kristo ni a o manani ewu na mo mane hye nyankopon ni mo nyam o ni din ni mu hallelujah ehuna mane wo bi mu nsemu o nsankeka ehuna mane wo ehuna mane ewa ani birebiri yemu se de Joseph nua mo soriti ano no ehuna mane wo mu bi ehuna mane wo mu se obefo obi yire obi kunu ehuna mane wo waji obi kunu aboso ehuna mane ewo ehuna mane ewo se ebinim nsemu nsempefo ne odebonyefo ne mam huna mane se o Kristo ni Bible says huna mane se o Kristo ni ya mpasa wosuma urade a se de Joseph ansa eka ne destiny se de Joseph awie ye ne kwaye papa de ma no saa na wo so be ya ma wo suma urade wa honhom ne kuremu fa wani to asafo urade suro nyame suana sam na renche na wasan na ni wanyama tosum yenu urade nhyira no no mboa wo me na wo bo mpaye Jesus Christ ya da wase Onyakopon ti asefo ba ye hye wani bonyam we are the King of Kings, the Lord of Lords. Yeshira we kanfu di hwa wo. Esansa ye de wo hwa ye ho. Oti wa ye yiem ye da wase. Wasam na ba Ewurade the life of Joseph Ewurade yesuan. Yesira wo se ma ye nyetiefo nko na ada ye ho. Ma asam ni monwura ye na ya brabo no enye nhwesode. Ya brabo no ense Joseph de ye nya nyamisuro e wo ya brabo mu. Ye betima ye saa je se ho nkonkono ka ye ho. Bua ye hunam ni moja ma ho nkonkono ni emu afusane
wo doba Yesu Kristo din mu yada wase se wo bie kwan kase ama yen yada wase wo Jesus Christ din mu nti amen agirifo nyina nya me so amen Uniaba Evangelist Mary Akwa anam dear Rade asem ebrewo every Saturday 10:30 to 11:30 Erade enhira mo pa obaso na wa share message no wonkwa asori ya hwehwe asori kwa wate wo bie nsamba agu no uni Kristo na edi asiye unum koke jai na unum laka unum owetra mo jai hwehwe Kristo uni padua nyame asori dan erincha na waba bowura nyame fie somo no esanse uni padua nyame asori dan Erade enhira wo fa Kristo afa no na erincha na waba Erade enhira wo bebre wo Yesu Kristo din nti amen